ना ये सुध घिणा आज आज्ञा बसी कांदुछंती केमिति बसिकी कांदुछंती गोटा पद पुओ देखा आ गोटा पद श्लोक राणी केमिति बसिकी कांदुछंती कला ये रंभायात्मतुरं सनार कमले तस्मिनि कला नमिधे विकसित ककनद कलिनाथ मोहजा ये सामरु शिखर निपत्य सहसा व्योमांगना गाहोते हृदय या प्रत्यांग हो मालिंग खोले बापा राणी सुध किणा बसिकी कांदुछंती केमिति कांदुछंती कहले आज्ञा आ कौन बादापाला को आसी नपठप बही करवा आज्ञा उजुनिया कथा कहवा कि ना कहीं ये आज्ञा ज्ञानी मंच आपण मानक देखिले बापा मत भय लगुच कहीं जो धला धोती की धला पंजाबी या देखिकी आज्ञा मत भय लगुच मुझे कौन कहबी मोर कि मन पड़ुनी आज्ञा तेणु मुझे प्रथम क्षमा मागी बापा मोर त्रुटि थे मत क्षमा दे कुनी झीटे मोर गोटे भूल थव मत टे कहीदे आज्ञा भूलटा सुधारी दो हाँ राणी केमिति बसिकी कांदुछंती आज्ञा कला रंभायां मतुलं सनार कमले तस्मिनि कला नमिधे नाज्ञा ये गाल देश गंड देश हाथटा को रखी बापा राणी सुध किणा बसिक आज्ञा कांदुछंती देखी देखी बुआ आज्ञा शुद्ध खेना राणी एमती कांदुले अरे अरे कोको शियाली बोबेला भाया कौन हो बस तेणु बापा राजा आज देखिले राणी को मनर सीना दुख जे आज्ञा ये गाई बाछुरी दृश्य को देखी बोली किंतु राजा विचार करुछंती मोर आसबार विलंब है बोली मो स्त्री मो निकटर अभिमान करिछि कि ना आज्ञा राजा विचार करुछंती मालो नारी जाति टिके अभिमानिनी सकाळ समय जदि स्वामी सहित कौन पदे झगड़ा होइतियो संध्या पर्यंत एडिकी बड़ मुह से दिन रोसई बास खाइबा पीवा सब बंद नुहमा तेणु राणी आज अभिमान कर बसी राजा आज डाकुछंती कहले रे सुंदरी सुदक्षिणा अरे मत टिके चाहि दियो अरे कौन पाई आज अभिमान ये अभिमान को दूर कर मत हसिक पदे कथा कह देख अरे तुम बिना मु गोटाए मुहूर्त बंची पारिबिनी आस सुंदरी अरे कहीं अभिमान कर अरे पदे कथा कह शुद्ध किना राणी आज्ञा फोटो हो जाइछंती बापा मु काली आपण मान निकटर गोटाए पद ओडिसी परिवेषण करी कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर आज आज्ञा आउ गोटे ओडिसी गायबी कवि किए से ना कवि है आज्ञा नटवर धल सामंत घर जहाँकर आज्ञा डमपड़ा गड़ गोटा पद ओडिसी बापा गाइबा हाँ से 16 अंश एक ताल विशिष्ट बा दादरा एक ताल आज्ञा राजा दिलीप राणी सुदक्षिणा को आज कहते कौन कहले पुओ पुओ टे बजेबू गिनीटा कुआड़े गला कहले रे सुंदरी अरे टे अभिमान दूर कर मत टे चाहि दियो हसिक पते कथा कहीदि हाँ ये पुओ काली मो नानी कहते कहले एमती हम हाँ हौ नानी टिके द्वितीय थाकर आसिकी एमती गोटा को गोटा श्लोक देकी
ଗିନି ମାଡ଼ ଟିକେ କରି ବହିକି ମଜାଇ ମଜାଇ ଟିକେ ନବ। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ତମର କେମିତି ହଉଛି ଆମର କେମିତି ହଉନି। ହଁ ହଉ ହଁ ତମେ ତ କହିବ ତମର ଗୋଡ଼ ଉଠୁନି ତମେ ପାଦ ପକେଇ ପାରୁନ। ହଁ ପୁଅ ଓଡିଶୀ 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 ଗୋଟେ ପଦ ଗୋଟାଏ ପଦ ପୁଅ ନଟବର ଧଳ ସାମନ୍ତ କହିଲେ 16 ଅଂଶ ଏକ ତାଳ ବିଶିଷ୍ଟ। କଣ କହିଲେ ପୁଅ? ହଁ କହିଲା ୟା ଜଗ ଶରଦ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା रे सुंदरी मु सुंदरी नुह सुदक्षिणा अरे आस ना रे प्रियतमा ना अरे कहीं अभिमान कर अभिमान टिके दूर कर पदे मत चाह दियो ना अरे टिके चाह दियो पदे को ता कहि दियो अनै परिबिनी हां हां अनै परिबिनी वो कोउटा को जगह रे लागे हां सेठी लागिवो सेठी उचित जगह रे उचित पद गुरुदेव नु हां आउ ये रावण जमीती मंद धरी बसी कांदुची अभिमान करी रावण कौच आस प्रियतमा पीरती रे पशा खेलिबा तेणु आज्ञा नटवर धल सामंत कहले कौन कहले कौन कहले या जोग ये शरद ये चंद्रमा मुखी तो बिना मारो सायक तो बिना मारो सायक एरे सुंदरी तो बिना कौन होचे जानिछु कहला ये तो बिना मारो सायक आउ तो बिना मारो सायक बड़ भाई कौन होची कहला ये मारो हमें यदि हम जोखी चंद्रमा मुझे सुंदरी कौन यार अभिमान कर अरे टिके चाह दियो पदे कथा कह दियो तुम बिना गोटा मुहूर्त बंधी पारे रे प्रियतमा तुम बिना मो मन कौन कहूँ जानिच तो बिना मार जाय को तो बिना अरे टिके चाह दियो अरे पदे कथा कह दियो तुम बिना मो मन कौन कहूँ जानिच सुंदरी हाँ तो बिना रे नारी
ସୁନ୍ଦରୀ ଆରେ ଆସ ଦେଖ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କି ଭଳିଆ ଅଭିନୟ ଝିଅଟି ଆସିଛି ସିନା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ରାଣୀ ରୋଲ କରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା ଉଠି ପଡ଼ିଲା କହିଲା ମୁଁ ରାଣୀ ରୋଲ କରିବି ରାଣୀକି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କମ ଫିଟିଙ୍ଗ କିଏ ବାପା କଣ ହଉଛନ୍ତି ତୁ କଣ ହଉଛୁ କହିଲା ରାମ ମନୀଳାରେ ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କର ଯୋଉ ବେଣୀ ତା ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ନାକରେ ଯୋଉ ନଥ ସେ କି ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖ ତୁମ ବିନା ଇଏ ତୁଳି ତଳପ ସଜିଆ ମତେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଲାଗେ ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ଆରେ ମତେ ପଦେ କଥା କୁହ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦିଅ ଆରେ ପଦେ କଥା କୁହ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ଆରେ ପ୍ରିୟତମା ଶୁଣିବନି ବାପା ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ପଦ ଓଡିଛି କବି ହେଲେ କିଏ ସେନା ନଟବର ଧଳ ଯାହାଙ୍କ ଘର ଆଜ୍ଞା ଡମପଡ଼ାଗଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇବା ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଳାପଥର ନିକଟସ୍ଥ ଘର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଖଜୁରୀପଦା କବି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ଚାରିଟା ଭାଷାକୁ ନେଇ ବାପାଲ ଗୋଟାଏ ଚୌପଦୀ ଚାରିଟା ଭାଷା କଣ ନା ପ୍ରଥମରେ ଓଡ଼ିଆ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗଳା ତାପରେ ତେଲୁଗୁ ତାପରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଚାରି ଭାଷାକୁ ନେଇ ଗୋଟାଏ ଚୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡା ପୁଅ ପୁଅ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଜି ଡାକୁଛନ୍ତି ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କୁ କହିଲେ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ କମ ଚାଲି କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ରେ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲେ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ରେ କହିଲେ ମୋ ମାନମୟ ଗଜଗାମିନୀ ମୋ ମିନ୍ନ ନୟନୀ କହିଲେ ମତେ ବାରେ ଚାହାରେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀପ ଚାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କୁ କହିଲେ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଇଏ ପୁଅ କବି ଲେଖିଲେ ପଣ୍ଡା ପୁଅ କହିଲେ ପୁଅ କଣ କହିଲେ ପଣ୍ଡା ପୁଅ କହିଲା ଇଏ ରାଜୀବ ନୟନାରେ ମୋ ରାଜୀବ ନୟନାରେ ଆଜି ରାଜି ହୋଇଯା ରାଜୀବ ନୟନାରେ ଆଜି ରାଜି ହୋଇଯା ରାଜୀବ ନୟନାରେ ଆଜି ରାଜି ହୋଇଯା ରାଜୀବ ନୟନାରେ ରାଜି ବାଜି ଝୋର ବାଜିବ ଶରୀର 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 ବାଜିଲାଣି ଦମ୍ଭ ପଦେ କହିଯା ରାଜୀବ ନୟନାରେ ହରେ ରାଜି ହୋଇଯା ରାଜୀବ ନୟନାରେ କହିଲେ ରେ ରାଜୀବ ନୟନା ବାପା ରାଜୀବ ବୋଲନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ ରାଜା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଲେ ରେ ପଦ୍ମ ନୟନା ତୁମ କଥାରେ ଟିକେ ରାଜି ହେଇଯା କଣ ପାଇଁ ନା ରାଜି ବାଜି ସର ବାଜି ମୋ ଶରୀର ଭାଜି ଲାଣି ଦମ୍ଭ ପଦେ କହିଯା ରାଜି ବାଜି ସର କୋଉ ଝର ନା କନ୍ଦର ପର 5 ଝର ମୋର ଶରୀରକୁ ମାରି ସାରିଲାଣି ତେଣୁ ମୋ ଶରୀର ଇଏ କନ୍ଦର ପର 5 ବାଣରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ମୋ କଥାରେ ତୁ ରାଜି ହେଇଯା ତମର ଦହି ହଉ କି କ୍ଷୀର ହଉ ମୋର ଏପଟେ କିଛି ହବାକୁ ନାହିଁ ଗଲା ବାପା ଓଡ଼ିଆ ୟା ପରେ ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗଳା ରାଜା ଆଜି ଡାକୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ପୁଅ
हाँ कौन कहले बोले आइए आइए खाने प्यार को सोलो सिखाने ए प्यार को उजाला दिखाने प्यार को उजाला दिखाने हाँ आइए आइए खाने प्यार को उजाला दिखाने हाँ प्यार को उजाला दिखाने प्यार को उजाला दिखाने मोहब्बत कोले ठेला ठेली मिले मोहब्बत के ढेले ढेले मेरे ये मोहब्बत कोले ठेला ठेली मिले मोहब्बत के ढेले ढेले के आइए ये खाने प्यार सिखा दो राजी बनायो नारे थोरे राजी होइना राजी बनायो नारे बोलो आइए आइए खाने प्यार को सोलो सिखाने रे सुंदरी प्यार इसकी मोहब्बत ए तेरे जो आनंद मजा अछि आउ को धीर अछि तेणु आस आस मो धारे टिके राजी हो जाए अरे टिके कथा कहि दियो अरे टिके चाहि दियो टिके हसी दियो अरे पदे कहि दियो गला बापा ओडिया गला बंगला या पर आसवा आज्ञा तेलुगु भाषा लेखिले पंडा पुओ डाकुछंदे राजा दिलीप कौन कहले पुओ हाँ कहले एंटा गुड़ो गुड़ो तेंटा मोरंदु एंटा राम फेला फय बंधु अरे ये नाम बेला बाबू ये नाम बेला बाबू हाँ एंटा गुड़ो गुड़ो तेंटा मोरंदु एंटा राम फेला फय बंधु अरे ये नाम बेला बाबू ये नाम बेला बाबू एंटा राम तेंटा गुड़ो गुड़ो बेटा ये नाम बेटा बेटा गुड़ गुड़ बेटा एंटा राम तेंटा गुड़ो गुड़ो बेटा ये नाम बेटा बेटा गुड़ गुड़ बेटा एंटा राम तेंटा अरे एंटा राम तेंटा ये भई मारू बोदा राजी बनायो नारे थोरे राजी होइना राजी बनायो नारे तेणु मो बापा राजा दिलीप आज डाकिले कौन कहले कहले एंटा गुड़गुड़ू तेंटा मोरेंदु एंटा अर्थ रे प्रियतमा मु तेंटा अर्थ तू मोरेंदु मो कथारे जदि राजी हे जिबु मोरेंदु बोलंते मरिबा पर्यंत तो पाद तले तोर दासत्व होई मु सदा सर्वदा रहिथिबि तेणु मो कथारे टिके राजी हेई मो पाखकु चली आसु शुणु नाहंती आज्ञा रानी गला ओडिया गला बंगला गला तेलुगु या पर बापा उर्दू भाषाटा केमिति ना केवल बापा जोड़ाए अक्षर को नहीं कौन से जोड़ाए अक्षर ना गोटाए हेला क गोटाए हेला ब ये दीटा अक्षर को नहीं क्या क्या उर्दू भाषा ताहले उर्दू भाषाटा पुओ केमिति राजा जी डाकुछंदी लेखिले पुओ पंडा पुओ कौन कहले पुओ हाँ कहले ये केबा का कवि के हेबी को वो कोबा के विवेक हेबी को अरे बकवा के बेटा बकवा के बेटा बुबू हाँ केबा का कवि के हेबी को बकवा के बेटा बुबू बकवा के बेटा बुबू बकवा के बेटा बुबू ये केबा का कवि का वो कोबा के विका हे बता हमारी का बकवा बेटा ये केबा का कवि का वो कोबा के विका हे बता मम्मी का बकवा बेटा होला ये विकी विवेकी अरे विकी विवेकी ये वो झूला 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 होला ये विकी विवेकी ये कांतो आउजा राजी बनायो रे तेणु बापा आउ गोटे पता आज्ञा दबा ना ये जदि आउ गोटे पता आज्ञा कहवा तमें पलैले मुझे तुमको छाड़देवी तेणु मो बापा
ମୋ ମା ମାନେ ଲୋ ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ବା ଝିଅଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଣୀ ଆଜି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ କହିଲେ କେବା କାକ ବିବେକେ ବିକୁ ବକ ବାକ୍ୟ ବିବେକେ ବିକୁ କେବା କାକ ବିକା ବକ ବାକ୍ୟ ବିକା ବିକିବେ ବିବେକୀ କାନ୍ତ ଆଉଜା। କିଏ ବା କାହାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପ୍ରୀତିଦାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତମର ସ୍ୱାମୀ। ତୁମ ନିକଟରେ ଏତେ ଅନୁନୟ ହୋଇ କହିବା ପରେ ବି ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହଉନ, ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ନା ନା ଏତେ ସମୟ ଅଭିମାନ କରି ବସିବା ମୋ ପାଇଁ ବି ବଡ଼ ଭୁଲ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଜି ମୋ ମନର ଦୁଃଖ କଥା ନ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିବେ କେମିତି? ୟା ବିଚାର କରି ମୋ ବାପା ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଆଜି ଉଠେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଡାକିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିୟତମା। ତମେ ଭାବିଲ ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ଅଭିମାନ କରି ବସିଛି। ତାମାନେ ନା ସ୍ୱାମୀ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟର ଅଭିମାନ କରି ବସିନି। ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଖମନ୍ତର କଣ ମୋ ମନର ଦୁଃଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସ୍ୱାମୀ। କଣ କହିବି ସ୍ୱାମୀ? କହିଲା ଇଏ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶେ ଜାତ ଯେତେ କନର ମତି ସନ୍ତାନ ବିନା କେ ନଥିଲେ ରହିଛି ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର। କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଯେତେ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ କୁହ କାହାଙ୍କର ଏମିତି କ୍ଷତି ଅଛି ଯାହାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ବା ଝିଅଟିଏ ନଥିଲେ? ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଇଏ 4ଟା ସମୟରେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍ୱାମୀ ନା ନିକଟସ୍ଥ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈଟିଏ ଚରୁଥିଲା। ତାର ଛୁଆ ଯେ କେ ବାଛୁରୀ ତା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲା। ତା ମା ତାକୁ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଅତି ସ୍ନେହ ସହକାରରେ ଲେହନ କରୁଥିଲା ବା ଚାଟି ପକଉଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହତ ଭାଗିନି ଅଭାଗିନି ସ୍ୱାମୀ। ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଇଏ ବନ ପଡ଼ିଗଲେ ସଭିଏ ପଡ଼ିଗଲେ କିଏ ଜାଣିବ କହିଲ? ନିକଟସ୍ଥ ବନ ଅରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଅଭାଗିନୀର ମନ ପଡ଼ିଗଲେ ଜାଣିବ କିଏ? ହେଲେ ଏ ମନ ରୂପକ ଅରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କିଏ ଜାଣିବ? ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଳରେ ମୋର ପୁଅଟିଏ ବା ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେନି। ସ୍ୱାମୀ କଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି? ମୁଁ କି ଅପରାଧ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ? କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ପାପ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ? ଆପଣ ମତେ ଆଜି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ମା ଇଏ ରାଣୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ରାଜା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ ରେ ପ୍ରିୟତମା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ତମ ମନର ଦୁଃଖ କଥା ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁଛି। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ମତେ ଟିକେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦିଅ। କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। କଣ ନା ବାପା ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟା ପଦ ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ପୁଅ? କହିଲେ ଇଏ ପତ୍ର ନଇବ ଯୋଦା
ইয়ে করে পিটাপি বসন্ত কেন্দু নারায়ণ